Peki família, mag opo a kerk disi, in janem fu tata, funa pikin, en funa Santa Yeye. Amen. We winso Allah, na genade fu Massa Jezus, a lobby fu gado tata, na troost na krakti fu Santa Yeye. Gado jiwa a new day, en we kona gado fesi fu praise eng. Pa fawiala na libisma, e wawalisi be misi tu, dan wa aksi makandra, nanga masagado pardon, pe uben foto. Fu masta inasar ati fe eng, kan gibi pardon. Me kita kena wan free kring ati, nanga wan presiri ati, ukahori, ad mooi dienst fu di mamanteng. Dan we begi pardon fu sondu, ik vastschrijf bladzijde 15, of na tekst voor unu. Kau tek pa momenti pakseri wi libi. Na fesi fu na almakti gado, na fesi fu unu mi brada nanga sisa. Mi ataki mi du sondu tumusi, nanga pakseri, nanga otu, nanga du en nanga misi. Nami foto, nami bibi foto. Fuda dede met baby Santa Rachel Maria, alla engel en alla Santa Wang. Nanga unutu mi brada nanga sisa, fu baby mastra mi gado jibi. Miki na makti gado sariwi, miki ajiwi pardon fu vi sondu en achariwi go, in alibi fu tego. Meki wi begi. Masra wi gado bung ati tatafu wi. Masra yo jiwi wan nyude baka adif tu sonde funa adventi teng. Masra wegi u gran tangi da jube kibri wi ala tena dei futi dei fu miti nanga makandra en fu presi u santa neng. Mas di mamanteng di ube opo. Ube yere fade foru e froiti so sweeti. Na den fasi. Nanga demo fo de ben presi u masra. Leka masra fu libi. E we se fitu lek bribis ma masra. We presi u nanga wimofo. We gi u gran tangi masra. En we beg you tu. Fu you sa de nanga wi. Ina keriki fu di mamanteng. En voor een hernieuw wiki die daar weer visie. Maar we biggen you so. Nonang we egi krakti. Maar we biggen you so in een maktineng voor Jezus Christus. En die de makandra nga yunang na Santa Yeye wangado. Et tiri ala sani. Tego. Amen. Dan ik go arki den lezen pisi voor today. A fosi lesi pisi moto fu a buku fu profeti Baruku. Jerusalem. Puru a krosi fu sari na ngapina na yusking poti eng na wansei da yu veri a brenki fu a glory fu gado na yusking fu tego. Tapu yusking na apangi fu a leti fasi fu gado. Poti a kroon fu a glory fu a tego wang na yu ede. Bika gado
wanitaki a heri grontapu mususi a brenki kring fu you. Aneng sangado ogiu fu alateng na tangi fu leti fasi, free ati, tangi fu respeki nanga grani gigado. Jerusalem opo. God napu na abergi tapu, drayu ede luku gona song opose. Dan yu oshitaki a santa wang gi ordru. Den pikin fu yu o komoto na sandongo nanga sang opose. E kon nanga prisiri na den ati fu gigado membre den. Bika nanga futu den gwe fu yu. Feyanti hari den, srepi den puru na yu. Magado e chari den leki konu piking nanga glory kombaka na yu. Gado gi ordru fu diki ala den heibergi puru, fu tapu den dipi olo nanga santi, so taki a gron kan kon grat hari, taki Israel kan wakago na a glory fu gado, sondro fu frede taki a okisi mankeri. Busi nanga ala den bon sa egi sweetis Mary, ogi Israel wan kouru pe te gado ordru den. Bika gado nanga a brenki kring fu a glory fu eng, o de ini a prisiri ati fu Israel. A owaka nanga nanga a bung nanga a leti ati fu eng. Wortu fu masra. Você singa tjose sang ao leti a tu kandra on today in a div tu Sunday van Adventiteng. No, we oteki Absalom di piki puru na 120 na 60. En we sa piki taki, masra du bigisani givi, we prisiri sote. Masra du bigisani givi, we prisiri sote. Di masra benchari wan kenki kongision, a gershi leki na dren we ben dren. De mofo fu wi ben furu nanga lafu. Masra du bigisani givi, we prisiri sote. Dan den sma fu den trafolku, taegi makandra taki, masra du bigisani giden. Masra du bigisani givi, we prisiri sote. Masra du bigisani givi, we prisiri sote. Masra chari wan kenki kongiwi, leki fayu meki watra long wantron, so na ini adresa bana. Desma di esai nanga watra ai, sabari lafu te de omai. Masra du bigisani givi, we prisiri sote. Desma di e show den saka nanga sari, no nanga watra ai, sabari lafu te den e koti anyanyang chari kona inise. Masra du bigisani givi, we prisiri sote. Di futu leisi, pisi como po fu abrivi, fu apostol Paulus, giden bribisma fu Filipi. Ala leisi, temi e begi gi unu alamala, mi e dut dati nanga prisiri. Bika sensi afosidei di un yere abuyunsu, kon telekino ben yepi fu panya en. Disi mi sabi kirin taki. Awan di begin
bunroko na ini unu, sagodoro na nga eng teleki akba tapu adei fu Christus Jezus. Gado nami kotoigi fa atranga lobby san Christus Jezus poti inimi. E meki mi e angry fusi alamala. Mi e begi tak a lobby fu unu sagro moro nanga moro. En tak asago makandra nanga wan dipi sabi nanga wan kring verstaan. Dan omang sabi sana amoro bunsani fudu. Na so ode kring en zonder foto na adei fu Christus. En den furu bunroko san edu. Fu di Jesus Christus meki kombun ini gado ai. Sa meki gado kisi glory nanga grani. Wortu fu masra. Leki mindri singi, wisa singi opo masra neng. Di dena boom herder. Christus Jezus, de herder. Mastra denanga unu. Lees PC voor abunyosu voor Mastra Jezus Christus, lekker van Lucas schrijving. Alleen hoofdstuk 3, de versen 1 tot vers 6. Attendati, die keizer Tiberius ben abia makti tina fefiari, die Pontius Pilatus ben tiri Judea, die Herodes ben de gramang fu Galilea, die Philippus a afubrada fu Herodesi, ben de gramang fu a contrain fu Ituria, nanga Traconiti, die Luciano ben de gramang fu Abilene, die Annas nanga Caiphas ben de grand priestri. We na attendati wa mofo fu gado kong na Johannes. Apchin fu Zacharias tapu na grand sabana.
We Johannes ben wakalontu na eri Jordan kontreng. E bari panya wan dopu fudrai kenki libi. Fukisi pardon ki sonduso. Meki neleki fa ascrifi na abuku na nga mofo fu a profet Yesaya. Asten fu ansma e bari na gran sabana taki. Onstreka a pasifu mastra. Meki den pasifu en leti opo. Ibri dipi musu tapu. Ibri bergi na nga ibri hei musu diki puro. Pasi sang krong musukong letopo. Pasi sa abi olo-olo muskong grati ari. Soala libisma o si akibri fu gado. Wortu fu masra. Respecti brada nga sisa. Den a fossilezing van die toestanden van Adventiteng. Mi loben gevaarlijk. Alle 3 jaar, mijn luka lezing dat voor a profeet Baruch. Fataki Jerusalem pura crossi fusari nga pina na yuskin. Poten awanse. Dan wordt disi etak na ngayon. En if you kenka woord Jerusalem in foto Paramaribo Stranan Kondre, da itak moro na ngayon. Foto nga stranang poti akrosi fusari nga pina na yuskin, pure na yuskin, poteng na wansei. Da you weri a brenchi for a glory fugado. Dis na wan vision, wan dreng, wan gado mofo, di Baruch ben kisi, fugi a Jew people troostu in a teng, sa den dorof se makti ben onderdrukt deng. A kondre ben de in pina, a libi ben tranga. En elik fa a profeet Jesaja tu, na so Baruch, a sorry wan new, Teng wanyuta mara dat alasan sa de trafasi. En a woord sa taki anensan gado ojiu futego na disi. Tangi fu letifasi na free. Leron taki free ati na afroktu fu letifasi. Leron taki pe letifasi no de free ati no kan de tu. Dus dan lezen we denken, dat is dan echt zomaar. No. Free ati. Dat meki, letifasi en meki free ati en volg en kom. Even look naar ten saude no. Dat je jere fadesma etaki na strati na oso. Senang dari wan pinatu no. Alasan diri. Dat je goed denken, I give you 1500 voor safuru. Dat je gewoon naar winkri, we allemaal sabi man, we allemaal gewoon naar winkri. Sani diri, alibi tranga. In zo'n ding, gelukkig, door ze maakt je nou privacy dividiana sanang we free. Maar
sambe mitiwi a potiwi in een bigi paiman. En we noemen komen uit a paiman sondro fu pai. Taken leti. Dat is no gwes zomaar. We abi voor tek op. Kan de 1 jaar, 2 jaar voor pina. Voor de mantaki voor haar panji boomstrak. Dat voorzie we abi voor tek, we abi voor dringi abitafeng. Maar if you abi one perspectief, if you abi one drink, pay je go. Dan moeilijk voor tek en pina voor een moment die zien. Je moet sabi voor sa ede, je peka pina no, voor bakateng, je sa abamoro bolibi. En koude eerlijk, stranan kondre, nou een bresi kondre. A kondre si nou een guru kondre. Den sani sa je hier na tra kondre, bigi watra, sungudeng, son leisi 3, 1 jaar, 2 jaar, alleen overdong. Dat je no sabi na sanang. No? A kondre is nou een bresi kondre. A kondre lai na nga udu, a kondre lai na nga go-to, a kondre lai na nga ori, na shoro na nga pigize. If wilek libisma, sap fu roko buna nga eng. No one's mana fu pina in salang kondre. No one's mana fu pina. Maar te greedy fu money en make it bigi mang potasani, pota money na wan sei, sluisen gwe na tra kondre, dan den trawan di tana baka, den pina ya. En voordat hij me loopt aan vers tantaki, tangi fu letifasi na free ati. Per letifasi no de, free ati, bolibi no de tu. No mek no wan son kor unu. Adena in wi anu. Wilik sana mang sana uma, wi mu set a kondru bong. Want no one trasma o doen jiwi. Ja? En voordat hij me loopt aan lezen die zie, want hij tak over een nieuw Tamara die de na passief komt. En if you know brief you een nieuw Tamara, dat de heavy voor een moment die zie, de trang you. Bij dat de miktaki je las bribi, je las hopu, ja? En te je las bribi, zei je zo, je klagi, je libi no switi ki you. Ente je tak nanga trawang, na soso klaga ya klaga. Ma klaga net cha you gona wan you Tamara. Na pak ami abi fu pot we anu roko tranga. En adventi teng na wan teng fu luku na fisi. Ja toch? Adventa woord want tak we verwakti a konfirmasie Jezus. En in alle de pak serie fui dan altijd weer passeren, Kerstmis, nou want 2 weken voor Christus doro, we hebben de geboorte van Master Jezus, toen dus jaar psa, ik kwam chin. Maar adventi ting, want dat we verwachten, a confirmatie Jezus ook toe, na a kabafu grond tapu. Want sap even de Tamara, even de na 100 jaar, even de 1000 jaar eten. Maar want san sabi taki, we verwachten a confirmatie Jezus voor entek abra. Zonder die psa, we hebben dat Jezus na konu voor libis voor grondtapu naar hemel. Ja. Maar we ben daar ligorio zonder die psa, mi ma accents mataki. Te ulukolontu, o sitaki no Christus de konu voor grondtapu. No wans no piki, maar mitaki even lukum na grondtapu. Da gesta aqui, de moneyman regeri grondtapu. De drugsman regeri grondtapu. De vervoerman regeri grondtapu. No, ano masa Jezus regeri ete. Au regeri te adrai kombaka na makti. Na kabafu grondtapu. En na kabafu grondtapu, au de wan de fuskreki, die densma die no verwaktieng, die no klari. Maar wie dati? We hoop so. We die declari, nanga presiri we luku a konfumastra. Want na mastra o karwi kong na kondro eng. Ja? Attendisi adventi teng na wan teng fu luku a fesi.
No one time fu wakti no mo, one time fu verre wakti, one time fu sreka Yusrefi. Like van Johannes, a evangelist, Johannes, a dopuman taki na evangelie. A denawi, fu tekwan dopu fu drai kenki libi. Al boekvoerders maar pak zei dat ja, Johannes ben dopo Jezus, die ben de wan bigisma. En voordat hij de, en op boem voor dopo tjen, maar je moet dopo bigisma. Maar al lees ik dat duidelijk, Johannes, awakalontu na heriodan liba, e bari panja wan dopo voor drai kenki libi. So boem voor kisi pardon voor sondo. Ja. Jezus, die hebben abi ITD, dan besnijden Jezus, de korte man precies. En nadat hij Jezus trouwens Jew suma, wan member voor een Jew familie. En nooit Jezus komt naar een Jew familie dat hij. Adopo voor Johannes, no bende voor going wan tra kerki, voor Libio kerki, going wan tra kerki. No. Abende wan dopo voor jou. Luko je libi en pay je foto, je beki gado, pardon, draai kenki je libi. En dat aan one leasing one, je libi je moet doen, regelmatig je moet doen, regelmatig je moet look je libi. Pe krong de imi libi, pe dipi de, die me abi fu puro, pe alle de, mi moet voerden, alle. Je kan taki vader nanga mi mek tanki gado imi libi fu begi gado fu tak nanga gado if that is no there da de wan olo di amus furu dus at tem fu adventiteng dan wan tem fu roko fu serka je libi fu je kan ontvangen masra in je eigen libi persoonlijk wat dat na die fu 3 kon fu masra in je ati, in je libi. Eigenlijk, maar Jezus moest kon geboren nieuw baka in je ati. En no one lees no more, maar iedereen lees te we draaien ati kona masra. En zo, na advent we wakti, a konfumastra in je ati, a konfumastra na in a toekomst, na glorie na makti, en we memre a konfumastra Jezus to do ze jari psa. Dan van teng fu verwachting, dan van teng fu roko, tapi libi. Pewe si taki, sani mankeri ete. We fu roko dape, fu nang wan presiri ati, krisneti, we kan si a konfirmasa Jezus in we libi baka. Amen. Dan een momentje door voor het takwi bribi. Amati tata, disi ben meki fu noti hemel na grond tapu. Na Jezus Christus na wanti fu en masra fu. Disi ben kon ontvangen fu Santa Yeye, geboren na Anointing Maria. Aben pinang om Pontius Pilatus. Debe spike na kruisi. Aben dede berien. Aben sakago na hel. Na didi fu 3 aben opobaka na den dede wang. Aben gona tapu na hemel, asidona leti anu fugado na makti tata. Kelake asnu kruto na den libiwang ere de wan tapu. Ibribi na Santa Yeye, na Santa Katoliki Kerki, na gemeenschap voor de Santa Wang, pardon voor sondo, na opobaka voor skin, libi voor tego. Amen. Masawigado. Nanga respecti nanga bribi masa we kona you fesi fu krewi notu jiu en fu giu gran tangitu masra you dewa masra di ejere begi masra nanga alla we notu we kona you because you aba bribi taki juna wankado di trutru denanga wi tewe opu wi ati nanga wi mofo jiu. Maar sa we giu gran tangi di Jezus kona grond tapu, jaren boskopu kon jiwi, mek we kon free.
Make we abi wan sani fu luku na fesi wan moro bunta mara. Make we begi. Masra, we de begi you, we de begi fully. Kung begi, giden di etiri a people fugado, nanga ala densma di epanya abunyon sulon alontu. Meki masra de nanga deng fu giden morok dekati nanga pasensi. Taki abigi lobby di den abigi gado, sa hari trasma fu teki a pasi fu masra, komek we begi. Masra de begi Meki we begi giden sma, di de ondro dwengi fu trawang, nanga deng di efiri brokosaka. Taki masra di de abrenki kring, sa hori den napu, en meki den konfri fu ala den hebilai. Kom mek we begi. Masra di de begi Meki we begi giden sma, di teki dopu ini an nem fu masra, taki den sa hori doro, en poti den bribi nanga fotro, tapu awang, inkrigado, disi di abi makti, en di de atru for lusumang. Kom ik we begi. Kung begi fu krakti, nanga gusontu, gi ala den sikisma, densma di lasi libi, nanga den di abisari. Giwan lobisran nang, ini attendisi, pe kofet erigeri. Taki den tirimang, den kerki edemang, den tratra orga, nanga densma, di abimakti, fu den nostre moro fara, nanga den srefi. Mataki den spang anu makandra, fu feti a kofet, di de a begi feyanti, fu a libi makandra. Kom ik we begi. Masra, we sa teki one momenti, fu begi in we egi ati. Masana so o chawi beki kona yu. Masa moro beki dete. Uno mantaki ala. Ma yu masra yu sabi we libi, yu sabi we no tu. We beki yu masra nanga lespeki. Yerala we no tu nanga bungati. En yere we beki ina krakti fu masa Jesus Christus. En die de ataki man fuwi na you say, tide tamara ala de fuwi libi te tego tego. Amen. Odi Maria, furu nanga kanada, masra de nanga you de da bresi moro leki ala uma, en abresi de da pikin fu you bere Jesus. Santa Maria, mama fugado, begi fu isondari, no yaso ente na vida de yuru. Amen. Oh, make me go, make me go. Glory
We aprecio mastra, gado fu ala sani. Na juven jivi na brede nangana windisi, di komoto na vi grong en auroko fu libisma anu. We presenteren ki you mastra, en we beg you. Nteki de presenti disi. President, meki de sa tron jivi na santa skinanga brudu, fu you tumusi lobi pikin, we mastra Jesus Christus. Witata, lukusan wipoti na tapuyu altari, brede nagawin. Masra we jiu baka, san yusre fi ben jiwi fulibi. Mek tru a brede nagawin disi, tron jiwi, wan karakti fulibi, askin nga brudu fumasa Jesus Christus. Amin. Mek wibigi brede nagasisa, taki garo na maktitata, teki wipresenti. Miki mastra teki dem presenti na wi anu, fuji en grani na nga glory, funa bunjiwi na nga enheri santa kerki. Mastra mude na nga unu. Opo ati. Miki witaki mastra garo tanji. Futru santa tata. Afiti en leti fowe jiu da. Ala de en ala presi na nefu Jesus Christus you pikin di lobby sote. Nanga en you make ala sani. You senen jiwi fu apai fu wi foto en fu alusui fu ogri. Ateki wan skin na karakter fu santa yeye. A geboren na wentje Maria. A kon fu do ala yuani. En fu hari koma kandra na ala suma mindri wan santa people di mode na people fu you. Fudati na empinateng Jesus beradia anu na kroisi fu pur na dede en fu sori wisa opobaka na dede tu. Fudatede nangade engel en ala santa wang we bar you glory e wo singi makandra. Masra, yude santa futru, en alabung komoto na yu. Fudate de we begi yu. Mek yu ye kona tapu de ofrande disi. Fuden trong santa, fuden tron jiwi, na skin nangana brudu, fuwi masra, Jesus Christus. Na ayuru di Jesus dienstrif abrana in pina. Atekina brede. Atake yu tanji. Abroko eng, agide apostel fu eng da ataki. Nteke enyan disi un ala. Disi na miskin di misaji fu unu edem. Na srefasi di debenyankaba Jesus teki na wingkang ataki utanji adida apostel fu eng da ataki nteki edringi disi un ala disi na akam fu mi brudu a brudu fu anyukroderi fu tego di salong fu unu en fu furu suma ede fu pardon fu sondo un tandu so fu membre mi.
Disi na abribi fuwi. Masagado, remember fa you pikin Jesus dede fuwi. E fa you oppo en baka na dede. We representeren you a offrande voor een skin de jibilibi, nanga voor een broeder de jepiwi. En we takken you tanji, voor die you feni we waarti voor we tana you fesi voor dini you. We saka we se voor you, dan we begi you. Mekina santa yeye kona we tapu, voor haar we koma kandra. Voor we tang, leki brada nanga sisa, voor a enkele familie. One gemeente, one kondre. Bigana so afiti fusuma di anyang e dringi na wantafra. Asrefiskin na brudu fu Jesus Christus. Masra member en je pialas ma fu yu kerki, yu gemeente di panja na hegron tapu. Meki alobi fu den kom moro bigi. We beg you aparti fu we pausu, Franciscus. Voor uw biskopu, Monsieur Karel Tjuni. En voor alla suma, die zorgen voor uw people. Remember to alla dedesma. De familie die gwena we fesi, die estribino e wakti voor uw opode baka. Sarideng. Charideng na nya brentje kring voor uw fesi. Mie beg you voor uw allemaal atu. En sariwi. Meki bi konwarti fukisi alibi futego. En so makandra nanga wenche Maria ama mafiukchin. Makandra nanga de apostel ala Santa Wang di ben fitiu ai. Bisa praise you and sing you glory na neng fu Jesus Christus you pikin. Na neng fu Christus en nanga Christus en aini Christus. Wedi you gado amakti tata. Makandra nanga santa yeye, ala lespeki en ala glory futego. Amen. Tau maksingin no a mooi beki di masa Jezus ben leriwi. Vitata. Vitata de nini hema, santi sa de yunem, yukom rekom yuvani vupsa. Masra, lusibi voor alla ogri. Mek you buati yepiwi, voor we moeten free alla ting, voor alla sondu en voor alla bruya. Na ina libidisi, alla die we wakti na bigoloku, die we pramisiwi, nangana de, die we lusuma Jesus Christus sakom baka. Because alla kondre na for you, and alla tranga glory na for you, futego. Amen. Masa Jesus Christus, je bent taigi de apostel voor je taki, meer libium a vrede, met diu a friati voor mi. No luku wil sondu, maar luku a bribi voor dem chin voor you. Jepideng, make den tamakandra in a friati voor you, so like fa you ani, you de libian ti riala sani, tego. Amen.
Na vrede fui mastra modena nga unu. E com isso macandra vrede na sua mooi fácil. Jezus lam fugado, jullie é puro, zonder na grond tapu. Jezus lam fugado, jullie é puro, zonder na grond tapu. Jezus, jullie é puro, zonder na grond tapu. Bresikine wang di mastra kari kona in Santa Tafra. Lukudis na lam fugado, endi é puro, zonder na grond tapu. Sra, nino de wati fulu konami. Mataki wa moto na mo emisil sa konkring.
Miki bi begi. Masabi kado. Di baina wi kona kabapisi fo aker ki fu di mamanteng da wan jiu gran tangi masa. Wan jiwi gran tangi mas wan giu gran tangi masa diu be karwi kons do makandra ina tampresi fu yu jaso. Wan giu gran tangi dat makandra u ben begi u ben singi. Dat u me arki de boskopu fu yu ina santa buku. Boskopu fu trostu. Boskopu fu de kisi dekati. Masa wegi u gran tangi dat ina santa comuni Jezus diensrefi nanga ala en lobby nanga libi na wi. Masa we begi u te jonsro we draiko bakana oso. Tan luku wi tan kibri wi masra. Fu ala sau ben yere ina kerki fu di mamanteng ama gonanga wi. Fu we kan miki a kontrutru ina libi fu ala dei. Masra we begi u so. In Jezus' name. Amen. So, mi mag gigran tangi na a gemeente voor mij die mi vind het idee. Misisma voor Marienburg, misisma voor La Vigilancia, misisma voor Davis Buiten, a gemeente Sint Paulus. U ben giunteng voor de makandranga wie voor prijs gadon. Gran tangi funo, gran tangi fu a de singi fu alasani. Broeder Nelson, je naar de jaken, je naar baka. De jaken want tak je bent dienstbaar voor de gemeenschap. Je tana baka, maar je doet boem voor roko, met een kerkje waka wat boefasi. Gran tangi fu you, ja? Dat we wens alles maar. Wan plezier en wan blessing Sunday en we actie garo segi. Masa muda nanga unu? Da meko drago bakana oso nanga presiri nanga vrede. En mikina maktikado breswi Allah. Inane fuda tata, funa pikin, e funa santa yeye. Amen. O singo laatste zingen. Thank you.